Okay, salamat. Salamat mga bata sa inyong gihanan niya awit sa itong buhay ng Diyos. O karon, aray dito sa pinaka-important ng bayan sa ito ang online Bible study, ang to hear the Word of God from our very own Pastor Joel Labadan. Ang ihatag sa mo ang time sa pag-share. Okay, maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan. Ihatag sa ako nga mahimong panalangin. Anyway, daghan kaayong pamaagi nga ang alagad sa Dios, ang mga niluwa sa Ginoo nga mahimong panalangin. And one way of that is ang pagdala sa pulong sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo sa kaning kahigayunan nga ma-fellowship nako ang akong mga amigo nga mga pastor, isang inani lang sa through internet via Zoom. Thank you nga na magkakita paghapon ta through internet. So dalaygon ang Ginoo. So dili ta maglangan without further delay. Let's open our Bible in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 1. Actually ang atong tun-an 1 Thessalonians whole chapter 1. But to save time, atong maglaktaw lang kog basa. Basahon ako ang sugod sa verse number 4, dayon diretso sa verse number 10. Okay? Maklaro ra ko diha. Hello? Okay ra, okay? Klaro. Okay. Okay, let's proceed. 1 Thessalonians chapter 1, beginning from verse 4 down to verse number 10. Allow me to read the Bible. The Bible says, knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost, so that ye were example to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves shew of us what manner of entering in we have unto you, and how ye turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Magpray ta, Ginoo, thank you kaayo sa pribilehiyo nga dadon ang imong pulong. I know, Lord, I can never be a blessing without your grace, without your power, without your help. I am totally nothing, Lord. That's why I need your enablement. I pray nga ikaw, Ginoo, maghatag kanako, Ginoo, mga pulong, utangan nimong pulong akong baba na malitok, Ginoo. Akong pagampo nga himuon ko nimong panalangin, Ginoo, sa mga kauban ako nga mga magbubuhat nimo bisan pa, Ginoo, sa mga Kristohanon sa lain-lain dapit. I pray that you will use me, Lord. Make me a blessing tonight. Ako kang daygon, pasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Actually, kaning 1 Thessalonians chapter 1, whole chapter 1 is nagisgot ni siya sa letter ni Paul ngadto sa mga Tesalonika sa and then gisgutan ni Apostle Paul diri sa 1 Thessalonians is about commendation sa kaning spiritual qualities, klase sa pagkakristohanon ning mga Kristohanon meaning sa Tesalonika. So tonight ang gihatag nako nga tema ni Pastor Bernabe is rescued to rescue others, but
Hangyo na ko daan ni Pastor Bernabe nga ako gamay nga i-modify ang tema. So I come up nga mo na itong i-discuss karon nga gabi. Biblical qualities of a person who will rescue others. Biblical qualities. Every person who came to know the Lord Jesus Christ as Lord and Savior must have the biblical qualities to be used by God effectively in rescuing others. We must have the biblical qualities to be used by God effectively in rescuing others. Mao ni ang pangutana atong tubagon karon. What are the biblical qualities of a person to be effectively used by God in rescuing others? So, tonight allow me nga mag-discuss ta, magtuon ta about upat ka biblical qualities nga diin gamiton sa Dios sa Dios sa iyang katawhan para mahimong makapangdaog, makapang-rescue sa uban. Okay, number one nga punto. Nanabata diha sa number 1. Okay, number 1, ana, salamat. Okay, number 1. Ang pinakauna, biblical qualities of a person who will rescue others is number 1, by being saved or sure of salvation. Ato nang makita, we can find that verse in verse 4 down to verse number 6. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 1, verse 4. Ingon sa diri, knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Verse 6. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So na diha, makita na to diha mga igsoon, fellow Christians, makita na to diha, ang number 1 of basic quality of a Christian, nga gamiton sa Dios para pag-rescue sa uban. Being saved, sure of salvation. Kung tanawon nimo sa verse number 5, look with me in verse number 5, ingon sa Bible diha, gimension ni Apostle Paul, ingon sa, for our gospel came not unto you in word only. Meaning, these Thessalonians, naamtan sila. They came to know the Lord Jesus Christ because the gospel was being preached unto them. Ni Ma'am Ana, kaning gitawag og Macedonian call. Nakahinumdom pa ko ani Acts, kanining Acts 2 nako, nakaabot. Macedonian call ni Apostle Paul nga gi-provide siya sa Holy Spirit nga di mosulod sa Asia. Instead, na-call sa Macedonia. And then maigsoon, Thessalonians is one of the cities of Macedonia. Kaya ang Macedonia is kuan man siya region. Region ang Macedonia, and then under sa region of Macedonia, Thessalonica is one of the city of Macedonia. So naingon siya diri, niabot ang gospel dito. Our gospel came not unto you in word only. Not only in word, but ingon ang Bible diri sa verse number 5, but also in power. Dayon, kunik verse number 6. Naigisgutan diya sa verse number 6. Ingon sa verse 6, and he became followers of us and of the Lord. Na diya ang word, having received the word in much affliction. So, niabot sa ila. The gospel was being spread to them by Apostle Paul and using his companion, that is probably Timothy and Silas, Silvanus, minsan pa gini, Timothy and Silvanus. Gisgutan ni diri. So, sa verse number 6, and then balik ka sa verse number 5, ingon sa Bible, in power, in the Holy Ghost, and in much assurance. Mga igsoon, nagid sila'y
tatak na agad sila seal o being saved. Nganuman, ingon ang Bible diri. Ingon ang Bible diri sa verse number 5, in much assurance. Sa verse number 5, ingon sa diri, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, in Holy Ghost, and in much assurance. As you know what manner of men you were among you for your sake. Dayon sa verse number 6, having received the word in much in much affliction. Not only they have received the word of God in much assurance, but Christians, fellow laborers in the Lord, these people, these Christians, received the word of God not only in much assurance, but also in much affliction. That is mentioned in verse number 6. And then based sa pulong sa Ginoo, sure ning mga Kristohanon, kaning Thessalonians nga gisulatan ni Paul nga saved. Tanawa sa verse number 4. Look at verse number 4. Knowing, brethren beloved, your election of God. So one of the qualities or basic qualities of a person who will rescue others, it must be saved or sure of one's salvation. Akong gistadihan ning eleksyon, nakastudy na po ko ani sa ISOM pero nalimtan ako. Ang eleksyon is a sovereign act of God in grace whereby He chooses in Jesus Christ to save those whom He foreknow would accept Him. Again, ang meaning sa election is a sovereign act of God in grace whereby He chose in Jesus Christ to save those whom He foreknow who would accept Him. Nakahinumdum ko ani sa ISOM, nakaabot ko sa nahinumduman ako, nakaabot ko dapat unta makasugod ko sa klase sa first semester, pero dito po ko na save sa Bible School. Unya usa sa mga gisulti sa ako sa mga staff unsaon ko na nako pag rescue sa uban sa pag-share sa kaluwasan kun ako dili pa sure sa akong kaluwasan. Mao nang rason nga nakauli ko. Unya nakasugod ko balik sa pag-eskwela nako second semester na. But thank the Lord, I praise the Lord nga kaning kabahin ko sa plano sa Ginoo sa kaluwasan, and then kabahin ko sa Ginoo, kabahin ko sa gipili sa Dios. Nga gipili sa Dios sa kaluwasan o gipili sa Ginoo nga mag-enjoy sa pag-serve sa iya. Ato ta sa ikaduhang punto. Second point, biblical qualities of a person who will rescue others, not only being saved or sure of one's salvation, but secondly, by setting a good example. Thank you. Naka-print na. Makita ninyo. Gagmay lang kayo. By setting a good example. Kay kung dili punta mo set og example sa atong witnessan sa mga unbeliever, mga igsuon, fellow Christians in the Lord, fellow pastors, unsaon nila pagdawat, pagtuo sa gospel nga atong giwali, nga ang atong kinabuhi, kontradikta man, our lives, our testimony is nag-contradict sa atong giwali. There is a contradiction with what we have preaching and what we have lived. So that's why we need gikinahanglan nato mga igsoon by setting a good example. Look at in verse number 6 and verse number 7. Verse 6 and verse 7, ingon sa Bible diri, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost, so that ye were example to all that believe in Macedonia and Achaia. To God be the glory nga kining this Thessalonian and this Christian in Thessalonian church, the believers in Thessalonians, mga igsuon, even
Si Paul wala nagstay sa ila dito taas kay ang Acts chapter 17 verse 2, ang pag-witness ni Apostle Paul sa Thessalonians, it only lasts 3 Sabbath. 3 Sabbath, that is 3 weeks. 3 ka Sabaduhan. As Apostle Paul used to preach in the synagogue of the Jews, and he was there. He was there. Apostle Paul was there preaching the word of God, arguing, persuading about the gospel, about the Lord Jesus Christ. He just preached there for 3 Sabbaths. And look, the amazing result. These Christians in Thessalonians had set a good example. Amen. Verse number 6. Tanawa sa verse number 6. How they have set a good example? Verse 6. And ye became followers of us and of the Lord. Nahimo silang sumusunod sa mga apostoles unya sa Ginoo po dayon. Muna nga dili nato malikayan nga kung kinsa ang mentor, ang iyang gitudluan, iyang disciple, murag maumao pod siyang mentor. Naay gitawag nga look alike, naay gitawag nga copycat. Look alike or copycat. So mentor to his disciples. Kay ingon ang Bible diriyo, and he became followers of us. Before the believers in Thessalonians came to follow the Lord Jesus Christ, they have seen the good example of Apostle Paul. Ingon si Apostle Paul, be followers of us as I follow Christ. Be followers of us as I follow Christ. So, mauna atong makita diha nga dili malikayan nga kung kinsa ang pastor sa usa ka simbahan, ang mga miyembro parehas pud og espiritu siyang pastor. Kung ang pastor murag hambugiro, ang mga miyembro pud murag hambugiro. Kung ang pastor mapaubsanon, ang ila pong miyembro mapaubsanon pud. Ang pastor maalampuon, ang mga miyembro pud maalampuon. Kung ang pastor sulwiner, ang mga miyembro pud sulwiner. Kung ang pastor karnal, ang mga miyembro pud karnal. Klaro mga igsoon. That is the clear teaching of the Word of God. Kaingon siya, ye became followers of us and of the Lord. And of the Lord. Kay kita nga tao kita nga tao kuan kita dili to malikayan nga natay awatan, natay sundugan. Isa na sa atong mga kinaiya kanang natay sundugan, natay awatan mo nang pagabot sa problema, mingon mo advice ta nga si pastor sa mga Kristohanon nga nagluya, mingon nita nga ganito na tong bersikulo. Yes, it is true. It is in the Bible. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But mga igsuon, naagitay, humanly speaking, naagitay tanawon nga mga pastors ahead nato nga atong gina-look up nga bisan gani sa pagwali natay mga sundug-sundugan. Verse number 7. Padayon ta sa verse number 7. Ingon sa verse number 7, so that you were example to all that believe in Macedonia and Achaia. Not only they learn to follow the apostles and the Lord, but they live a good example to all that believe. They have a shining testimony. Ingon nila nga practice what you preach. Lisod yun na kayo. Practice what you preach. They live a good example. Kay klaro sa verse number 7. So that ye were example to all that believe. Ang ilang kinabuhi, ang atong kinabuhi, isip alagad sa Ginoo. Mahimo untang example sa mga magtotoo sa Dios. Dili unta mahimong kapandulan. Dili unta mahimong stumbling block. Instead, ang tao makaduol o makaila o makadawat sa Ginoo, but na-stumble sila because of our life, because of our testimony.
Okay. Proceed ta sa point number 3. Biblical qualities of a person who will rescue others, not only being saved or sure of one's salvation, but secondly, second point, by setting a good example. Number 3, by sharing the word of God. Nana, salamat. By sharing. Verse number 8. Ingon diri sa pulong sa Ginoo sa verse number 8. For from you sounded out, kanang word nga sounded out. Sa laing sounded out, in different translation is ring out. O sa lain pang translation is, lain pang meaning is trumpeted. Or kanang thundered. The word of God was ring out, thundered, or trumpeted. Ingon sa verse number 8, out, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia, dili lamang sa Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Amen. Blessing you kaining church sa Thessalonians, bisang giantusan sila ni Apostle Paul in just 3 Sabbaths. But makita na to mga igsoon ng ilang qualities, ilang klase sa pagka-Kristohanon nga din able sila by the grace of God makapangdaog, makapang-rescue sa uban tungod kay sa ilang tinguha by sharing the word of God. The word of God was trumpeted, the word of God was thundered, sounded, ring out, not only in Macedonia, but also, ingon sa Bible, in Achaia. Ingon pagid sa Bible, your faith to God's word is spread abroad. Niabot pagid sa abroad. Kung literal nga translation, literal o plain translation, ingon sa Bible diri sa verse number 8, your faith to God's word is spread abroad. Ni-spread pagid sa abroad. Ang ilang pagwali ni-spread sa abroad. Nakahinumdom ko na sa gisulti ni Jesus Christ, Matthew chapter 9, verse 36. Atong tanawon daw. Look with me in Matthew chapter 9, verse 36. Atong tanawon ng spread abroad. Ang ni-spread abroad ining passage sa Thessalonians, ang mga magwawali. Kaya ang ilang pagwali, ang pagwali nila niabot sa abroad, spread abroad. Pero ang Matthew chapter 9, verse 36, Matthew chapter 9, verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So nakita na to, fellow pastors and Christians, ingon dili, ang sa Thessalonians, ang magwawali, ang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo nangabot og abroad, mao na nang natay foreign missionaries. Niabot sila abroad. Ang mga sangyawanan po, niabot po abroad. Nangabroad na po ng mga sangyawanan. Ang mga lost sheep, ingon sa Bible, ingon sa Matthew chapter 9. And when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, nahabot sa abroad, as sheep having no shepherd. So nakuha na to nga ang sangyawanan nangabot sa abroad. Mao na natay foreign mission. Kaya naapoy mga unbeliever dito, naapoy mga unsaved dito nga nangabot sa abroad. Salamat po kay bisan ang mga sangyawanan, ang mga lanihon nangabot sa abroad, ang mga nginang abroad. Ingon sa 1 Thessalonians chapter 8, for from you sounded out the word of God, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. So di na kinahanglan magwali pa si Apostle Paul, si Timothy, si Silvanus, because ang pagtuo niining mga Kristohanon sa Thessalonians ilang ginawali bisan abot sa abroad. It's in plain literal nga pag-translate.
So blessing kay ni sila nga church bisan og bata pa, bisan og dili kayo sila mingon ta nga dili sila pareha sa episo nga nag-spend gyud si Apostle Paul for almost 3 years. But kaning kung wala ko masayop ang Ephesians gi-exhort ni Apostle Paul for almost 3 years, night and day ingon ang Bible sa iyang farewell address sa Ephesians. But this church, this Thessalonian church, nag-spend lang siya almost 3 Sabbaths. 3 ka Sabado. Okay, padayon ta sa point number 4. Ato na ta sa ikaupat. Not only by sharing the word of God, salamat, nakita na nako. Ang ikaupat, by serving the Lord. Verse number 9. Serving the Lord. Ingon sa verse number 9, for they themselves show of us what manner of entering in we have unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. So by serving the Lord, not only by sharing the word, but last but not the least, by serving the Lord. Nanay, sa verse number 9, makita na to di ang turning point. Ingon sa Bible, how you turn to God from idols. Na isa turning point nga kining mga tao sa mainly kaning mga believers sa Thessalonians, dili man ni sila daghan mga Hudiyo. Mix man ni sila. Pero mga igsoon na ay turning point sa ilang kinabuhi. They have turned to God from serving. They have turned to God from idols to serve the living and true God. Ang turning point. Usab kung ang Kristohanon, kung ang alagad sa Ginoo, kung walay turning point, yung dili ang tao magkat-on nga mubiya sa pagpangalagad sa idols. Siyempre, ang mga Kristohanon wala naman gid siguro nagbiya naman gid siguro sa mga pag-alagad sa mga ribulto. But kung naatay gi-priority, naatay mas gimahal kaysa Ginoo, that will be our idols. So we need to turn from serving that idols sa atong kinabuhi. Ingon din sa pulong sa Ginoo, turn from idols to serve the living and true God. Kaya kung walay pagpakita ang Kristohanon, kung dili nimo makita ang iyang joyful service sa Ginoo, wala say faithfulness sa pagpangalagad sa Ginoo, unsaon sa paggamit sa Dios sa iyang kinabuhi nga diin ang uban ma-persuade, ma-convince or ma-convert sa iyang kinabuhi dili man makita, we can never see the love or the joy in serving the Lord or in serving Jesus. But mga igsuon, bisan sa atong kahintang karon pandemic, but kung ang Kristohanon mo praising on in serving God, nga dadunay pagpaningkamot nga magmalipayon unya magmatinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo, I know nga bisan ang unbeliever ma-challenge or mahagit sila or ma-move sila nga mo serve pod sa atong Dios. Tungod kay nakita nila kung unsa ta ka seryoso o unsa ta ka matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. So kung walay dili makita sa atong kinabuhi ang value nato sa atong pagpangalagad sa Dios, mga igsoon, we can never challenge also others to serve God, and we can never be a useful instrument of God that those unsaved will be able to come to know the Lord Jesus Christ. Tungod kay wala nila nakita sa atong kinabuhi ang value sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, nga atong sa Dios nato nga gamhanan, makagahom sa tanan ug atong mangluluwas. Therefore, the biblical qualities of a person to rescue others, it must be being saved or sure
of one's salvation? By setting a good example, by sharing the word, and lastly, by serving the Lord. Mga igsuon, kung ato ning buhaton, I know nga able ta or gamiton ta sa Ginoo effectively nga epektibo sa tabang ug sa grasya sa Dios nga ang uban tao nga wa pa nakaila sa Dios, makaila sa Dios ug makadawat sa Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong kinabuhi. I do hope nga ang pulong sa Ginoo nahimong panalangin. And I thank the Lord for this privilege that has given to me, that I can be able to be a blessing and I can be able to share to you the word of God. So that's about all. Thank you and God bless.